एक्सिडेंट प्रोन जालो असा एरिया. कंटिन्यूअस एक्सिडेंट जायत आसात आणि कोणूच कानार मोनार घेना जाला. 14 वर्साचो सायकलीन येतालो मायनर येतासतना तो आपल्या सिस्तीन आशिल्लो. एक रेंट कॅब आयली आनी फळाश करून ताका मारून गेली. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट वी अगेन्स्ट रेंट कॅब. वी डोंट नो वाय द गव्हर्नमेंट वॉन्टेड रेंट कॅब. एव्हरीवन नोज. फॉलोअप जायना जाल्यार कांयच जायना. आनी भाजप सरकारने काय जाणार ना ते फायल्यो सकल वयतात. पीपल आर फॅमिली हियर दॅट यू नॉट सीन एमएलए फ्रॉम द टाइम इज इलेक्टेड. तुम्ही पळयला एमएलए हिंगा केन्ना कोणा येयलो पळयता तांकां हुंय गेल्यार सांगतात हुंय कितें म्हूण सांगतात हुंय तुवें म्हाका वोट मारूं ना, तुमी आमकां वोट मारूं ना. तूं जिखून येता तेन्ना तुवें तें विचारप नासता. तुवें सगळ्यांक बारापोर घेवन काम करपाचें आसता. 7 दिसाचो आमी टायम दितात. 7 डेजा भितर. आणि तुवें कार्याक चड करून सांगता जो आमचो एमएलए आसा नागरीचो परतून हांव फोन मारता आमच्या रिस्पेक्टेड एमएलए उल्हास तुयेकाराक पळय. तुमी बसतली सगळी आमी सगळे रस्ता ब्लॉक करतलो. 7 दिसाचो टायम. आमी आसात नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी हांगासर आहात जे कॉलदेम पडटा पळय वॉर्ड ते कॉलदेम वॉर्डाच्या रोडाचेर आसा सर्वीस रोड म्हणून आहा पळय. तुमी आतां तुमकां दाखयलां आसतलें हांगासर वो ब्रिज येवन जालें आसतलें 1-2-3 वर्सां. आणि वो जो रस्तो आसा तो वो स्वताचो रस्तो आमचे कॉलदे लोकांचो वचपा खातीर नावेली वचपा खातीर कितें हेची वचपाक दांड्या साकून लोकांक येवपा खातीर. आतां तुमी पळयलां जाल्यार वो रस्तो इज एक्झिस्टिंग फॉर मोर देन 40 to 50 years. आणि वो रस्तो काल पडचो न्ही. दिस इज द मेन रोड. दिस इज द रोड विच इज बीन युज्ड बाय ऑल आर कॉलदेम एंड दाडियो पीपल फॉर सेव्हरल इयर्स. आणि दिस इज कॉलदेम म्हणटा ते सेंटर स्टेज. पूण फ्रादिले येता हितून दियालगोन येता फ्रादिले येता बेले. सो एक जंक्शन इशू जाता हो रोड. आतां वेन द PWD हॅज डन दीस ब्रिज पीपल हॅड ओनली वन थिंग टू से आमगे रस्तो आमकां दोराय आनी आमगे रस्तो आमकां दवरलो कित्याक अदरवायज लोकांक लॉंग कट जाता म्हणून. आतां द मेन मुद्दो this junction is become a danger zone. You know death trap आसता पळय तें जाल्लें आहा. आनी हांव कित्याक म्हणटा दुसरे उलयतले आमचे गांव भाव देखून उलयतले कॉलदेचे लोक उलयतले पूण कितें जाल्लें आसा हिंगासर एक्सिडेंट प्रोन जाल्लो आसा हो एरिया. कंटिन्यूअस एक्सिडेंट जायत आसात आनी कोणूच कानार मोनार घेना जाला. The worst part is when PWD does something, it is their duty to make it a point that it should not be an accident prone zone. If you go to see here, they have just rumblers घातल्यात 4 लायन्यो rumblers and they have not done anything. If you go to see एसले म्हणटा ते सारखे जंक्शनाचेर म्हणटा ते मेन म्हणटा ते खंयतरी एक 100 मीटर पयले म्हाका दिसता हें आसूंक जाय स्पीड ब्रेकर आसूंक जाय. First is speed breakers is a must. That side, this side, then also Dadio Road, that side and this side. Then again, secondly, there should be something called as signboards that go slow. Stop. ये signboards आसूंक जाय. Third, हांव म्हणटा मिरर्स आसपाक जाय. मिरर इमेज घालता ते आसूंक जाय. I think somewhere मिरर इमेज घायल्यार लोकांक कळटा कोण येता तो. आतां पळय काल न्ही पयची सोबत सांगता हांव मायनर 14 वर्साचो भुरगो हाजो भुरगो हेंचे पळय तेजे पेरंट्स आसा हांगासर. हेजो भुरगो 14 वर्साचो सायकलीन येतालो मायनर येतासतना तो आपलो सिस्तीन आशिल्लो. एक रेंट कॅब आयली आनी फळाश करून ताका मारून गेली. मागीर ताका कळलें भुरगो पडला म्हणून स्टॉप करतो की पळोवन येयले आमकां सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयल्यार भुरग्याक प्लेट्स घातिल्ले आहात, रॉड्स घातलेले आहा पांयार. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट वी अगेन्स्ट रेंट कॅब. We don't know why the government wanted rent the cabs. Everyone knows we are not against it actually, but what we are trying to say is that त्यांका शिस्त आसना. रेंट अ कॅब म्हणल्यार ड्रायव्हर जाय तशे चलयतात. दॅट इज द रिजन आय फील आर लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्स आर बेटर. सेकंडली हियर इतले करून जातरी कितें तरी सेटिंग करून ही वॉज ट्रायंग टू गो वे. बट मार्गरेट बाय म्हणटा ते कॉलदेचे समवेर इंटरव्हीन जावन त्याने खंय तरी कितें तरी फूल ना पाकडी तांचे केलें कित्याक ती सारकी गोरी बारांतली म्हणून. आतां हांवें कितें केलें जेन्ना म्हाका आयज लोकांनी आपयलें कॉलद्या भावांनी भयणींनी म्हाका आपयलें हांवें तांकां अपॉयंटमेंट दिलें सॅटर्डे 5 येता म्हणून हांव आयलें. नायस टू सी द युनिटी ऑफ द पीपल बिकॉज दे आर स्केर्ड. सिनियर सिटीजन्स आर ट्रॅव्हलिंग बाय दीस सायड. देर आर वुमन हू गो बायल्यो भुरग्यांनी स्कुलाक पावपाक हाडपाक बिझी रूट जाता. भुरगीं स्कुलाक वयतात सायकलीन वयतात थोडी चलोन वयतात. सो डेथ ट्रॅप जाल्लें आहा. हांवें फोन मारलो आतांच आमचो जो सरपंच आसा स्टीवन गोन्स
स्टीवन गोमचो आमचो तेलावलीचो डेप्युटी सरपंच आसा ताका फोन मारलो आनी ताका विचारलो बाबा वेन पीपल आर ग्रम्बलिंग एंड पीपल आर कंप्लेनिंग what is the thing? He's saying we have already given it to the PWD 14. Rajesh is handling the matter. PWD dila. So I told him that I appreciate that you have given, but the secondly is that your duty is to follow up. Follow up जायना जाल्यार कांयच जायना आनी ह्या भाजपा सरकारने कांय जायना जाल्यार ते फायल्यो सकल सकल वयतात. दुसरे हांवें फोन मारलो कोलदेंचो जो पंच आसा सॅमसंग बाबाक हांवें फोन मारलो ना रे तुमच्या मुखार मारला न्ही. आय हॅव कॉल इन फ्रंट ऑफ देम दोगांयक न्ही. सॅमसंगाक फोन मारलो. सॅमसंग ऑल्सो टोल्ड मी यू हॅव स्पोकन टू द सरपंच. आय सेड डेप्युटी सरपंच हांवें उलयलां. हांव म्हणलें राजेशाक फोन मारताले PWD इंजिनियर तेकाय तेजो लागना. आतां म्हणलें लास्ट म्हणटा MLA तो सांगता आमी काल MLAक मेळयला. दिस इज नॉट. पीपल आर ग्रम्बलिंग हियर दॅट दे हॅव नॉट सीन MLA फ्रॉम द टाइम इज इलेक्टेड. तुम्ही पळयला MLA हिंगा केन्ना येयलो पळयला. See, when you are elected, no, I have got some grievances here. They have told me that तांकां हुंय गेल्यार सांगतात हुंय कितें म्हूण सांगतात हुंय तुवें म्हाका वोट मारूं ना तुमी आमकां वोट मारूं ना. म्हजें एकूच सांगचें हांव आनी लिडर शूड बी लायक दॅट. रिप्रेझेंटेटिव्ह शूड बी लायक दॅट. जावं तो पंच जावं तो सरपंच आनी जावं तो MLA. जेन्ना तूं जिखोन येता तेन्ना तुवें तें विचारप नासता. तुवें सगळ्यांक बाराबोर घेवन काम करपाचें आसता. ते रिवेंज पॉलिटिक्स करपाक शिरी पडना. तुमी म्हाका वोट मारूं ना तुमचें थंय वोट मेळूं ना तुमचें हांव काम करपाना ना. आतां म्हाका विचारूंक जाय हेंकां सगळ्यांक जे आसात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळ्यांक आनी जे पदार आहात तांकां आर यू ऑल वेटिंग फॉर समबडीज डेथ टू टेक प्लेस. कोण मेल्यार मागीर बोबो मारपाक आनी मागीर आवाज करपाक. हांव मागतां राजेशा कडेन जो 14 डिव्हिजन 14 PWD ह्या माध्यमांतल्यान सांगता प्रेसांतल्यान आनी आय पर्सनली सी दॅट दीस हॅज टू हॅपन. 7 दिसाचो आमी टायम दितात 7 डेजां भितर. आनी तुवेकाराक चड करून सांगता जो आमचो MLA आसा नावेलीचो बाग उल्हास तुवेकर हिंगा मातशें नदर घाल. नो मॅटर वॉट मे बी एक्सिडेंटल or by fluke but you are the elected representative and MLA and this is your job. This is your duty to come and address the people and ask them their difficulties. But it's a shame for us today. No matter what, sad plight of the people today that they have to come on the streets. They are paying tax and they have to come on the streets and beg for the speed breakers so that one of the family member doesn't go away or dies. So magta tu kara kore. Follow up kor. Haंव तुका आतां फोन मारतले. I can even phone you now. I want to see if he picks it up because Rajeshan एक फोन मारू ना. तेकाय फोन मारपाक म्हाका हें व्हडलें कांय न्ही. पळया पयलें जाल्यार फोन घेवना मागीर ते म्हणटात बिजी आसले फोन लागना आसलो. आतां पळया परतून हांव फोन मारता आमच्या रिस्पेक्टेड MLA उल्हास तुयेकाराक पळय. And this is the 3rd time I'm calling him. He's not picking up the call. Secondly, I'm calling Rajesh. And today, it is not a Sunday. They should be on their chairs. But I don't know why. आता दुसरा म्हणटा तो राजेश डिव्हिजन 14 हे पळय कोण फोन घेना कोणाचो फोन बिझी मेवता. दिस इज नॉट द वे. सो आय थिंक 7 days टायम दितात आमी. समोज हांगा स्पीड ब्रेकर्स येना जाल्यार आय एम गिविंग अ वर्ड. I will see that and I'm been told by the people we'll all sit here. तुम्ही बसतली न्ही सगळी आमी सगळे रस्ता ब्लॉक करतली. 7 दिसाचो टायम 7 दिसां भितर समज रॅम्बलर्स स्पीड ब्रेकर्स जायनात सायनबोर्ड जायनात कितें तरी काम स्टार्ट करनात त्या 7 days टायम इज अ डेडलायन. We will all sit here and block the road and then don't blame us that we have taken कायदो हातीन घेतला व आमी दादागिरी करतात व आमचेर केस घालप ना. आमी तुमकां वॉर्न करतात बरे भशेन मागतात शिटकावणी दितात तुमकां आमी जायना जाल्यार आमी रस्त्यार बसतली म्हणून. आता 2 महिने झाले हांवें पंचायत तेलावली पंचायत आनी नावेली पंचायताक चीट बरयली आनी ती चीट हांवें सगळे आमचे मेंबराक धाडलें. तुमकां मेवला वय पूण एकल्यान देखून रेस्पॉन्स करूंक ना. चल आमी कितें करुया म्हणून चल तें जालें पूण पंचायतची दोनूय पंचायतचे रेस्पॉन्स ना. हे 2 महिने जाले आतां जायते फाटी हांव म्हणटालो म्हज्या बायलेक सांगतालो एवरी टायम हिंगा एक्सिडेंट जातले म्हणून ते एक्सिडेंट प्रोन झोन. आय हॅव वर्कड इन सेफ्टी सो आय नो दिस इज एन एक्सिडेंट प्रोन झोन. देर विल बी मोर एक्सिडेंट्स. सो प्लीज डू समथींग. पयलें
एक रमलर्स काढून स्पीड ब्रेकर्स घाल. नंबर 2 हांवें बरयला मिरर्स दी म्हण. मिरर्स घालाय रोकडेच. नंबर 3 एक सायन पोस्ट 2 व्हडले सायन पोस्ट घालाय वयर सगल्यांक दिसती पडटले. कंपल्सरी स्टॉप. Traffic coming from there has to stop there because nobody is obeying the rules here. So from our side to protect, we should stop here. Compulsory stop. Tisre, please take out all these bushes. They are in Yatris, disti padna. Yata fast, accident hata. So please take these actions and we should be at least free from these accidents. Thank you. दुसरें म्हणल्यार ते थोडे हांव समतले न्ही हो कोलदेकारा रस्तो नाकेस मू कोलदेकारा जायो आनी सर्वीस रोड केलो थोड्या नाक मुळेस मू हे करून नाय बट कितें एका रामलस घात तेन्ना सांगलोले कोण रामलस घातताय का मातशें वाडोय म्हूण तो स्पीड ब्रेकर घाल मू बट तेणी सांगलोले कोण आरटीओ के परमिशन ना हें ना तें मू आतां एक्सिडंट जायन तर कोण मेल जाल्यार तेदो सांगतले गेलो परमिशन नासलो म्हणून ना न्हू बट ते पासून हांवें सांगलोले पंच आमच्या बाबा तुका तें दिलां तें मातशें हाडून आमकां दाखय बट अजून कोणें दाखयला सॅमसंगांनी कोणें येयलो ना ऑथॉरिटी खंयचे येयलो ना बट लास्ट थिंग सांगता जरी तर 7 दिसां भितर टायम दिता 7 दिसां भितर तर जायना एक हें पडना स्पीड ब्रेकर जावं एक खंयचे एक सायडीन दोनी वता सिग्नल पडना चारी सायडीन जाय आमकां चारी सायडी तर स्पीड ब्रेकर घायलो जाय मेळनाय जाल्यार 7 दिसां भितर आमी हिंगा मदीं ब्लॉक करून आमी हिंगा बसतले. सो हे रोडाचे न्हू एसून वयता आसतना ते सायडीन कोण येता तो दिसती पडना. इवन ते मिरर आहाय ते सारकी नाही कळ्ळें न्हू. वयर चोटा आसतना एक गाडी घेवन वयता गाडी सोंड पयल भायर सरता मनशा तोंड मागीर भायर सरता चोवपाक कळ्ळें न्हू. तेश कोन ते एक्सिडंट जाताय आनी इवन म्हाका हिंगा एक्सिडंट जाला आनी आमगे गांवच्या लोकांकूय हिंगा एक्सिडंट जाला आनी ऑन 19 तेगे छेडे एक्सिडंट जाला. वयर आमगे चेड्याक चोयलो ते इस्कुला भुरग्याक बॅग हा म्हणून उरलो ना जाल्यार ते दिसू काबारतो हा ते दिसू वताले मॅडम ते फाटल्या हा म्हणून उरलो ना जाल्यार ते धाकलो भुरगो तो म्हाका रडून येतालो ते बॅग हा म्हणून उरलो ना जाल्यार तो काबार जातालो बायल ते शेवटून पडली तो हे शेवटून पडले आनी गाडीकार गेलो. एक्चुअली हे सगळे हांव आमगे पंचा ब्लेम करता सॅमसन पंचार ऑल म्हणटरी तेंनी चोवपा जाय आपल्या वाड्याक कितें काय तो सुस्तेगाद कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घेयना.